पहले हमरा बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनसे बोलने का बेटा बरकातु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेरे बच्चों को सलाम करने की आदत सिखाऊंगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो रिवाज चला जा रहा है वो सलाम करने में लोगों को शर्म आती है। इसलिए बच्चा अभी से सलाम की आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह आगे। तो अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी कीमती हीरा लेकर आया आप लोगों के लिए और मैं मेरे बच्चों के लिए भी। वह कीमती हीरा क्या है? सूरह बारात यानी सूरह तौबा आयत नंबर 127 से इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करूंगा बरकत हासिल करने के लिए। बरकत क्यों हासिल करना? आज कौन सा दिन है मेरे बच्चों? जुम्मा का दिन है। बड़ी ही बरकत वाला दिन है। बस चंद मिनट बातें करके इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने चलते हैं कि नहीं? तो पढ़ ही देता हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये आता है रऊफ़ुर रहीम मेरे रब्बुल आलमीन के लिए, गफूरुर रहीम आता है रब्बुल आलमीन के लिए, और खुद रब्बुल आलमीन कह रहा है रऊफ़ुर रहीम। तो इस पे बात सिर्फ करनी है मेरे बच्चों। अभी तो हमने अरबी पढ़ी, अब उर्दू पढ़ते हैं। इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या, वो पढ़ देते हैं, है कि नहीं? बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वह रसूल। कौन रसूल? जिसके नाम का हम लोग कलमा पढ़ते हैं। किसके नाम का कलमा हम लोग पढ़ते हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कम से कम मैं अपने बच्ची को तोते की तरह रटाया। मेरी बच्ची थोड़ा कम जहन है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तोते की तरह रटाया। इसको इतना तो मालूम हो गया कि जिसके नाम का कलमा हम लोग पढ़ते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है। अच्छा, मशक्कत मैं आप लोग को बता दूं पहले। मशक्कत का मतलब होता है बिटिया तकलीफ। बाबू तकलीफ। जैसे कोई सामान उठा रहे हो आप लोग, वो उठा नहीं पा रहे हो और उसको उठा के सिर पे रखना चाहते हो मगर रख नहीं पा रहे हो। अब मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती कि मेरा बच्चा वो कोशिश कर रहा है उठाने की मगर उठा नहीं पाता, तो मैं दौड़ के जाता हूँ, वो तुम्हारे सर पे उठा के रख देता हूँ, यानी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो तकलीफ और मशक्कत एक ही है। तकलीफ और मशक्कत एक ही है। जैसे रास्ते में जा रहे हो, कांटा चुभ गया, दर्द होने लगा, मैं इधर से देखा वो मेरे बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया, दौड़ के जाऊंगा, मोहब्बत करता हूँ ना, तो दौड़ के जाऊंगा। अरे बेटा तुझे कोई तकलीफ हुई? अच्छा ठीक है, चल ठीक है, मैं डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। तो वह रसूल, कौन रसूल? वह रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है। तुम अगर तकलीफ में आ जाओ तो उसे तकलीफ होती है। तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान रऊफुर रहीम, भलाई के निहायत चाहने वाले। तो इस पे मैं अपने बच्चों से रोक कर 1 मिनट के लिए आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। अब मुसलमानों को तकलीफ में ये नबी देखता तो उसको बड़ा ही दुख होता है कि मेरा उम्मती मुसीबत में है।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں کو پتا کیسے چلا کہ میرا امتی مصیبت میں ہے؟ ان کی زبانی تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی کو گراں گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم مصیبت میں ہوتے ہو۔ کیوں؟ یہ نبی جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے امتیوں سے محبت کرنے والا ہے، تکلیف تو ہوگی۔ تو اس کو پتا کیسے چلا کہ میرا یہ امتی تکلیف میں ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ جس نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہ ہو، یہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا کہ میرا امتی تکلیف میں ہے، گراں گزرتی ہے؟ اور مسلمانوں پر کمال مہربان، مہربان دو لفظ، رؤوف الرحیم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پتا کیسے چلا کہ میرا امتی مشقت میں ہے؟ اب مہربان بھی ہے، اپنے امتیوں پر مہربان بھی ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا امتی مصیبت میں ہے تو مہربان کہاں سے ہوگا؟ مہربانی کیسے کرے گا؟ اب مہربانی تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے لیے بھی پہلا جاننا ضروری ہے، اس امتی کی احوال کو جاننا ضروری ہے، پھر تو وہ مہربانی کرے گا۔ سب سے پہلی چیز اس شخص کو دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھے گا نہیں تو وہ اس کو پتا کیسے چلے گا؟ اب پتا چلنے کے لیے جب پتا چلے گا جب تو وہ مہربانی کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ کیوں بیٹیا؟ یہ آپ لوگوں کے سمجھ نہیں آئے گی، مگر انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھ آئے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اب سب سے کمال کی جو بات ہے وہ یہ ہے، بالمومنین، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ مومنین کا مطلب ہی مومن ہے، مومنین سے مطلب ہی مسلمان ہے، مگر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ، منافقوں سے نہیں۔ منافقوں کو تو منافقوں کا نام لے کر کے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المنافقون ڈائریکٹ بات کر کے، مگر جب مسلمانوں سے رب بات کر رہا تو جو میری ویڈیو دیکھ رہا وہ غور کرے کہ مسلمانوں سے رب بات کر رہا ہے، نہیں تو تمہارے اگل بغل میں ہر کوئی اللہ ماشاء اللہ میں مسلمان، میں سب سے بڑا پرہیزگار مسلمان، میرے سے بڑا پرہیزگار مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے نہیں۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ جس کو قرآن مسلمان کہہ رہا ہے، کیا میں وہی تو نہیں ہوں؟ اتنا ضرور غور کریں۔ اور غور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج برساتی میڈک کی طرح جو آتا وہ کہتا میں سچا، جو آتا منہ اٹھائے وہ کہتا میں سچا مسلمان، اور جس کو مسلمان رب کہہ رہا اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنا اچھا اتنا خوبصورت نام دے رکھے ہیں، شرکیہ، بدعتی، قبر پجوا، قبروں پر سجدہ کرنے والے۔ کیوں؟ مالک تو میں مانتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مختار کل میں مانتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ کیوں نہ مانوں جب وہی رسول رؤوف الرحیم ہے؟ وہ اللہ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، نہ کسی ملا نے بنایا۔ جب مہربانی کرنے والا اللہ خود مہربان ہے،
तो मना करना चाहिए था। वो खुद कहता कि ये रसूल मुसलमानों को मुसीबत में पड़ना नहीं देख सकता। अब मुसलमानों के लिए कमाल मेहरबान है, कमाल मेहरबान है, रऊफुर रहीम है मुसलमानों के लिए। वो रऊफुर रहीम है मुसलमानों के लिए। तो जितने तुम्हें लक़ब मिले हैं तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके बात करना चाहिए। बात तो असल में तुम्हारी ही कर रहा है, बात तो असल में तुम्हारी ही मेरा रब्बुल आलमीन कर रहा है, मेरी कर रहा है। तो ये इन सब चीजों से मुंह छुपा कर नहीं फिरना, नहीं, देखने का, देखने का। ये नहीं 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 मैं वैसा नहीं हूं, मैं कब्रों वाला। मुंह पिट्टे, तेरी शकल है तू, मैं सीधा बोलना, चल मुंह पुट्टा निकल यहां से। मैं हूं कब्रपुरी, मैं हूं मजार पे जाके सज्जा करने वाला। मैं हूं या रसूल अल्लाह कहने वाला। मेरे बच्चों एक बात, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें दाना लखा गैर से काम लाई मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब मैं पढ़ देता हूँ मेरे बच्चे। उन्हें माना, उन्हें जाना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, किसको माना? जिसको मेरे रब्बुल आलमीन ने रऊफुर रहीम कहा, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम कहा। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, किसी अरे गैरे न थे खैरे की से काम ही नहीं रखने का। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना ही कहना था, इतना ही कहना था।